Okay, subong Meg. June 2. June 9. June 9. Sang alas 9 sa Kagahon. Dulom tol. Dulom? Sige lang. Sige lang, sige lang. Gabi mo. Oh. Ari gali si... General. Yeah. Ari ang mga upod ko, mga RMG boys. Ari si Soliban. Rindahe. Chief Uy! Inspector. Si Larida. Inspector Larida. Si Simpson. Tabang. Si Roldan. And it's Kalubayan time. And... Kalubayan, nagkakamuplasin sa... Who's this? Kalubayan. Killer Smile. Killer Smile. Killer Smile. Killer Salmonite ang among Salmonite. Simpson. Gobya. Boy slip. Boy slip. Boy slip. Uy, boy. Oh, dali lang. Ano mambal mo subong ton nga activities, migo? Actually, may mga sa RMG, no? Ang 1101st company, together with Mr. Sigubia. Gobya. Actually, okay kasi mga bali. Actually, kung gusto mo mangita, mga extra